बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। मजीद बात करते हैं, इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। इमानत, बताइएगा डिटेल्स इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको जारी रखने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो ज़ेर इल्तवा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं उनको यकजा करने की इस्तदा की थी, और इसके अलावा जो हुक्म इम्तना दिया गया था मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से इमरान खान के हक़ में, असद उमर और फवाद चौधरी के हक़ में, उसको भी ख़त्म करने की इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट्स में जो दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं उससे इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस पर असर नहीं होगा। हाई कोर्ट्स ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोकने का हुक्म नहीं दिया। ताहम हाई कोर्ट्स की जानिब से ये कहा गया है कि जो हतमी फैसला किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसकी शीक 10 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत की है इलेक्शन कमीशन को कि तहरीक इंसाफ ने जो शो का नोटिस जारी किए गए थे इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ, उनको जो चैलेंज किया है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थीं, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई थी उस पर हुक्म इम्तना दिया है, जिससे इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, जिसने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत की थी, और आज इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो अपीलें थीं वो निपटाते हुए ये हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे, और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन तीनों जो अशखास हैं जिनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है उस पर फैसला करे। उस पर फैसला करें। इमानत, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन कमीशन की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पीटीआई के वकील ने कहा इमरान खान की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हों। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत हुई है। केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की थी। केस में पीटीआई के जो वकील है अली बुखारी वो पेश हुए, और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो इलेक्शन कमीशन पेश हो, जबकि फवाद चौधरी की वालदा शदीद दलील है और वो अस्पताल में है, और असद उमर की फ्लाइट लेट हो गई है जिसकी वजह से पेश नहीं हो सके। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि 4 माह हो गए और पीटीआई मुसलसल बहाने कर रही है और इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फौरन जो है वो जो नोटिस जारी किया है उसका जवाब दिया जाए। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है कि अगली समाअत में अगर ये लोग पेश नहीं होते तो हम इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत को 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कैसे आयद हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कैसे आयद हो सकती है।
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایم کیو ایم سے رابطہ رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں. سندھ حکومت آج ایم کیو ایم سے رابطہ کرے گی. ایم کیو ایم نے آج جنرل ورکرز اجلاس طلب کر رکھا ہے جس میں رائے طلب کی جائے گی. ایم کیو ایم بھی نہ بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی. ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو یقین دہانی کرا دی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز بتائیے گا اس متعلق. دیکھیں یہ رات گئے جو اجلاس ہوئے تھے بلاول ہاؤس میں وہ اجلاس تو ختم ہو گیا تھا لیکن حتمی فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں اور ایم کیو ایم نے آج شام کو اپنا ایک جنرل ورکر اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے جس میں ایم کیو ایم کے اندر ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا جائے سندھ حکومت کے خلاف. لیکن اس پہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جو ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء کو یہ ہدایت کی ہے کہ آج دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار ہے. البتہ جو حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے جو رات میں ایم کیو ایم کے جانب سے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ قانون سازی کے ذریعے حلقہ بندیاں کرائی جائیں وہ ممکن نہیں ہے چونکہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ دونوں اس پہ بضد ہیں کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. تو پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا نہیں چاہتی جس کی وجہ سے رات وفاقی وزراء کی موجودگی میں جو اجلاس ہوا تو اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. اس وجہ سے دوبارہ آج یہ امکان ہے کہ پیپلز پارٹی یا صوبائی وزراء کی جانب سے ایم کیو ایم سے دوبارہ رابطہ کیا جائے اور ایم کیو ایم کا جو آج شام جنرل ورکر اجلاس ہے اس سے قبل یہ رابطہ امکان ہے اس کا تاکہ بیٹھ کے دوبارہ سے ان مسائل کو حل کیا جائے اور تاکہ ایم کیو ایم کو یہ موقع فراہم نہ کیا جائے کہ وہ کوئی سخت قسم کا اعلان کرے سندھ حکومت کے خلاف. لیکن یہاں آج سیاسی صورتحال کافی گرم ہے. جماعت اسلامی نے تھوڑی دیر قبل پریس کانفرنس کی ہے اور حافظ نعیم نے دھمکی دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر سندھ حکومت نے اعلان نہیں کیا تو کل جو ہے وزیر اعلیٰ عزیز آپ کو بہت شکریہ. تفصیلاً آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. کابینہ اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا. کابینہ ارکان پارلیمنٹ کی ڈائریکٹری ٹیکس سال 2020 جاری کرنے کی منظوری دے گی. اویس کیانی سے اس متعلق بات کرتے ہیں. اویس بتائیے گا. بالکل اس کے ساتھ جو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے ریگولیٹری اصولی منظوری کی جو ہے وہ پیش ہوں گے. کابینہ میں ہارڈشپ کیٹیگری کی ایک دوا کی قیمت میں اضافہ جبکہ 20 میں کمی کی منظوری جو ہے وہ دی جائے گی. 54 نئی ادویات کی قیمتیں جو مقرر کرنے کی منظوری دی جائے گی. ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے گزشتہ روز کے اجلاس کی بھی جو ہے وہ کابینہ توثیق دے گی. اس کے علاوہ دیگر اہم فیصلے بھی آج کی کابینہ اجلاس میں متوقع. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اویس. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو گلبرگ کا گھر واپس مل گیا ہے. ضلعی انتظامیہ کے عملے نے گھر کی حالت خراب کر دی. بہت سی قیمتی اشیاء گھر سے غائب کر دیں. تمام اے سی غائب, قیمتی فانوس بھی توڑ دیے گئے. کراکری اور باورچی خانے میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی غائب. واش رومز میں سینیٹری کا سامان اور واش بیسن بھی ٹوٹی حالت میں ملے. ادھر ڈپٹی کمشنر لاہور نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے 509 ملین کے منجمد اثاثے واپس کرنے کی سمری بھی ارسال کر دی ہے. بات کریں گے, حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن بتائیے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں گلبرگ کے علاقے میں اور یہاں پہ جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار, ان کا جو گھر ضبط کیا گیا تھا وہ ان کو واپس تو دے دیا گیا لیکن کروڑوں روپے کی جو مالیت کی اشیاء ہیں, قیمتی اشیاء, وہ اس گھر سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غائب کر دی گئیں. جبکہ اگر بات کی جائے جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی پنجاب میں, وہ بھی اس میں کسی حد تک جو ہے ملوث پائی جاتی ہے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ اسحاق ڈار کے سیکٹری منصور رضوی صاحب جو ہیں موجود ہیں. جی منصور صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب یہ گھر آپ کو ملا تو اس وقت اس کی حالت ابھی بھی دیکھی جائے تو حالت کوئی بہت بہتر نہیں ہے اور کروڑوں روپے کی جو قیمتی اشیاء ہیں وہ غائب کر دی گئی ہیں, کیا کہیں گے؟ حسن صاحب, ایسا ہے کہ جیسے ہم ادھر آئے ہیں تو اس کی کنڈیشن اتنی بری تھی کہ تمام گھر جو ہے وہ جنگل بنا ہوا تھا اور سائڈوں کے تمام شیشے ٹوٹے ہوئے تھے,
दरवाजे सारे लॉक टूटे हुए थे। जब हम अंदर आए हैं तो कोई एसी नहीं था, इधर फानूस टूटे हुए थे और तमाम बाथरूम से सैनिटरी का सामान तक नहीं था। और जो अलमारियां थी उनमें से महंगी तरीन क्रॉकरी है सब गायब हुई हुई है। अलमारियों से और भी जो कपड़े शपड़े सब चीज़ें गायब है। बस ऐसे खंडर बना हुआ था जब हम इधर आए हैं। अच्छा, इसमें मंसूर साहब जब आपने ये हैंड ओवर किया है इस घर को दोबारा से, तो उस वक्त आपने जब हालत देखी तो इस हालत को ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान थे उनसे इसका जिक्र किया हो आपने, या पंजाब गवर्नमेंट से इस हवाले से कोई बात की हो? अभी तो उनसे जब वो आए थे हमें सिर्फ चाबी हैंड ओवर करके चले गए और कह गए कि जी आप ये प्लीज़ अब इसे संभाल लें, तो बाकी जो है तो आप देख लीजिएगा, तो हम उसे बाद में देखेंगे। जब डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर वो बात करेंगे। तो वो भी किसी से अभी इस सिलसिले में बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ मंसूर रिजवी साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये घर जो है उनको हैंड ओवर किया गया और उस वक्त जो है ये घर एक जंगल का मंजर जो है वो पेश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी झाड़ियाँ जो है वो बाहर लॉन में उग चुकी थी। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदोरफ्त पर स्क्रीनिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम की थर्ड पार्टी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान में पिछले 15 हफ्तों में कोरोना से एक भी मौत ना होना खुशाइंद है। मुझ समेत पूरी कौम वैक्सीन अतिया करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइंद है, मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात करने वाले तमाम ओहदेदारान और NCOC की कोशिशें काबिल सताइश हैं।